తమిళనాడు సీఎం విజయ్ పై ఉదయనిధి స్టాలిన్ సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. ఎమ్మెల్యేలను టీవీకే కొనుగోలు చేసిందని ఉదయనిధి ఆరోపించారు. పుష్ప సినిమా తరహాలో కొందరు ఎమ్మెల్యేల ఇళ్లకు సోఫా చేరాయని, సోఫాల ద్వారా ఎమ్మెల్యేలను కొనుగోలు చేశారని అన్నారు. అయితే ఉదయనిధి స్టాలిన్ వ్యాఖ్యలకు సీఎం విజయ్ స్ట్రాంగ్ కౌంటర్ ఇచ్చారు. ఎమ్మెల్యేల కొనుగోలు కోసం తాము ప్రయత్నించలేదన్నారు. టీవీకే ఎలాంటి అడ్డదారుల్ని తొక్కబోదని సీఎం విజయ్ స్పష్టం చేశారు. సిద్ధాంతాలకు కట్టుబడి టీవీకే నడుచుకుంటామని చెప్పారు. తమిళనాడు సీఎం విజయ్ పై ఉదయనిధి స్టాలిన్ సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. ఎమ్మెల్యేలను టీవీకే కొనుగోలు చేసిందని ఉదయనిధి ఆరోపించారు. పుష్ప సినిమా తరహాలో కొందరు ఎమ్మెల్యేల ఇళ్లకు సోఫా చేరాయని, సోఫాల ద్వారా ఎమ్మెల్యేలను కొనుగోలు చేశారని అన్నారు. అయితే ఉదయనిధి స్టాలిన్ వ్యాఖ్యలకు సీఎం విజయ్ స్ట్రాంగ్ కౌంటర్ ఇచ్చారు. ఎమ్మెల్యేల కొనుగోలు కోసం తాము ప్రయత్నించలేదన్నారు. టీవీకే ఎలాంటి అడ్డదారుల్ని తొక్కబోదని సీఎం విజయ్ స్పష్టం చేశారు. సిద్ధాంతాలకు కట్టుబడే టీవీకే నడుచుకుంటుందని చెప్పారు. பிளவுபட்ட ஒரு குரூப் உங்களுக்கு ஆதரவு தெரிவிச்சிருக்கிறாங்க. அடுத்து நடந்த இன்சிடென்ட் தான் மிகப்பெரிய ஒரு ட்விஸ்ட். பிளவுபட்ட குரூப்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு தலைவரோட வீட்டுக்கு ஒரு புது சோஃபா போகுது. சோஃபா பின்னாடியே புது முதலமைச்சரும் அந்த வீட்டுக்கு போறாரு. புதுமையான ஆட்சின்னு சொன்னீங்க. இன்னைக்கு புஷ்பா பட பாணியில ஆட்சி நடந்துகிட்டு இருக்கு. தமிழ்நாட்டு வரலாற்றிலேயே முதன்முறையாக, இந்திய வரலாற்றிலேயே முதன்முறையாக ஒண்ணு நடந்திருக்கு. என்னன்னா, கட்சி தாவறதுக்கு முன்னாடியே அந்த குரூப் தலைவர் வீட்டுக்கு போய் இவ்வளவு ஓப்பனா அவங்களுக்கு இன்விடேஷன் கொடுத்தத இதுவரைக்கும் இந்தியாவில யாருமே பார்த்தது கிடையாது. இத பார்த்துட்டு மக்கள் இன்னைக்கு என்ன தெரியுமா கேக்குறாங்க? சேஞ்சுன்னு சொன்னீங்களே, இந்த சேஞ்சுக்கு பின்னாடி மிகப்பெரிய எக்ஸ்சேஞ்ச் இருக்கோ அப்படின்னு மக்கள் சந்தேகப்படுறாங்க. குதிரை பேரத்தில் எமது அரசு ஈடுபடுகிறது என்று கருத்தை தெரிவித்த மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்களுக்கு நான் ஒன்றை மட்டும் சொல்லிக்கொள்கிறேன். இந்த அரசு குதிரை வேகத்தில் செயல்படுகிற அரசே தவிர குதிரை பேரத்தில் ஈடுபடுகிற அரசு இல்லை என்பதை ஆணித்தரமாக தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நம் தமிழ்நாட்டின் முன்னேற்றத்திற்கு உழைத்த தலைவர்கள் வழிகாட்டிய கொள்கைகளிலிருந்து இம்மி அளவு விலகாமல் நிச்சயமாக இந்த ஆட்சி நடைபெறும். எனவே நான் மொழிந்துள்ள இத்தீர்மானத்தை மாண்புமிகு உறுப்பினர்கள் அனைவரும் ஏகமனதாக நிறைவேற்றித் தர வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு அமர்கிறேன்.